Batakan ba kanang guide mo na'y basihanan, uluhan, backbone of our justice system, ang atong Philippine Constitution. Giinsultuhan aning ato karong mga present nga mga law enforcers and protectors sa atong nasod kay ila man dayong i-impose ang gisulti didto sa ICC padung nato unya di na rabata membro sa ICC, wa na rabata membro nila, pero nganong di sila kahimuan ang adto sa Israel nga ilang sa tatong gitagaag warrant of arrest, wa sila kahimo ni ana ngadto sa Russia kay ngano man naghigugmaay ang mga Israelite, naghigugmaay ang mga Russians, ang mga Filipinos nag-away. Batakan ba kanang guide mo na'y basihanan, uluhan, backbone of our justice system, ang atong Philippine Constitution. Giinsultuhan aning ato karong mga present nga mga law enforcers and protectors sa atong nasod kay ila man dayong i-impose ang gisulti didto sa ICC padung nato unya di na rabata membro sa ICC, wa na rabata membro nila, pero nganong di sila kahimuan ang adto sa Israel nga ilang sa tatong gitagaag warrant of arrest, wa sila kahimo ni ana ngadto sa Russia kay ngano man naghigugmaay ang mga Israelite, naghigugmaay ang mga Russians, ang mga Filipinos nag-away.